Kipaumin Christmas Aniku inamang chayun tunin ninina ahiin lasaho jong hi kakipana ta khat chu che program dinga hi ha ta na kiging na hi beti hi kimuthein guru mala saho hi hanlang achanga saho hi jong le tu chana hi laho jong pathinin e ho dinga e man cha piun kipa umma ma jengin thil khat sei lo dam ka tile sei te ngai khat kan sei nom ai le cái Christmas dinga min ei ko ting le ka ki phalam na ta khanom ji na ji chui piam ti le leng khom bol thei lo ka hin la sathim lo ka ya chu la ka ga sa po po le ka o ki chai le abana thu sei na ding chu bui ji ta ji in leng khoma ko ki dang koi ka hin tu chunga jong hi speaker pan leng khoma ki mukhapui na ti wai le nei he them deu ka nomin len khomai le hong ki pangzo lo a hi ti hi kan sei lo wai le anagel khat no khadi bem na che chu ku poimo be se lo ai wanga chu sei do ngai ham ka ti in te le khabu chu ha ta thalum ta na cho je uchun achang lo cha tama tam je ngain kan ki phalam hle jengin ai la aling zo di chuin ki pazo ta lo a hin nai thim hile khat in gala the a hin che gala ding zong chu a gamla be se in aboyin itiam khana dei ten ten no mai le jinga hi ke sunday ya kile hi ab kile lo the lo khat omin ka tu te ho jong hunga hi bin cha chu ken kan dal ha jinga in se chu nom mo jong ka sa in chu te lo le jing jong chu na la jong chu kho lo hin ai wangin jinga hi ka kileo ngai ai in cha hi koi pen hamin em tha le ai tha pen pen jun an pu ki theding in che chu lungel dan khat ni halam le akichin zo cha phon the le phongoi tin de chu le khabu thu chu che chu hi in tam ta achang zo lo na hi beti ka he in kho le jing kan po jong chu hlom lo he kopi som nga to kopi som thum agoma som git volume 1 volume 2 ai ja chun hlom lo hin che chu iki cho chai tawin dunia he kan sei go ni Christmas topic chei thon alai ai wanga achum jep khat na kan he lu ding ai tan pathin chapa hung ki pi na dinga hi nunga khat le gol hang khat ki pi na chei kalung tong khama ma jeng chei I chan ham hi kum se le chei kangai to in sei na ding lem chang kamu na chum kana sei ji in ahin keo kiti chum le keo hobunga nunga khat hin article khat an sunin cha chu nunga gol hang pathina le ki pething mini zalin wanoi hu hing pu hong pingeti an sut le kasim le hoi ka sabe se nin che chu ken police ka bol pi in poi ni zat ham ka habbe pi in che chu kum izat ham ma sanga chu publish kana boloi tan che chu hoi ka sa tu kuma chu ka sim ki le a che thu ma man kalung hi tong khama ma jinga ja chun che chu avelin tu chunga ke ho hasia ka su ke ho ai KBC thu so ti to ba ke hon mona aksi ka tiwin che a chu kana sun kinin khát về tên ấy bảo vấn lệ đó rằng chú không may thấy ấy in dấu chân nô tiêu khăn in Bible trang đinh khát ấy là simpi tan toai đang khát cái sim na lại đinh hen Matthew sút kí pa na thu phá bung khát na trang som legit apanin som ni lenga gay cái sim de he Matthew Gospel Matthew bungkhat chang som legit apat som ni lenga gei in seminge Jesus Christa pin chan chu hiti hi anu Miriam Joseph min azidinga ahulahin aki gop masang honin amanu chul hagau thinga kuna agai aki hedok ta na hi
ai wangin ai nei pu Joseph chu mi chon phata ai je in thang phonga zapi sei thangin a sa nom hi in gu thima ki khen pi ding lung angai to ta na hi aman alung achuthi ngai to lai ta in vevin pakai van til khanin amangin ki mung sa in aza David chapa Joseph nai nei pi Miriam gaki puilu ding olmo hi in ize inemiti le amal hagau thinga kuna gaya ahi amanu su intin chapa khat ahin ding ahi hitin amin Jesu na sa ding ahi ize inemiti le ama ta chu amite achon set wa kuna ahu hing ding ahi paka in thim gau kama asei chu vevin nunga chu hunga yin tin chapa khat ahin ding ahi chule amin Emmanuel asa ding ahi ati hichu pathini nei piwe tina ahi tia asei chu guil hon adinga thui hi cheng chu suwa ahi ati chun Joseph aimut akhangin akipanin pakai wantil in thu api bangchun abolin ai nei pi chu akichen pi nahi ai wangin asu kasin kito kha pi lo hilin a umin chu in acha chu amin Jesu asatai pathinin na thu thing bon chawading phathe ei bu pitaw hen adoi jo sen amen ti wo ei hon pathin thui abona ihan sau ka ti chu athu na athu sim chu abon cha ihan sau ja chu ti ta series ta ila lo hi tam ta din ka ging cha nai ai wa tua Joseph le Mary hi ga ngai tu leu chen e on chu ka sei banga chu a chai chan ihan sau ja chu boi lo hi chu ai wangin amani ai le hitai aban ban an phawai ja chun boyum tho ding ai khatwei ama sazo in anunga Mary koma wanti laga chin now abob ding thu aga sei pi nahi ama zanga lungdong le jing nahi lungdon lo je lo na pasal la kanei pon chu iti hi theidam ati chu tuni chi nunga nu hi nunga thing nu hi ga ngai tu masalem kanomin kicheng ding ta za ki hul sau chu ama ho dani e ho a hi aum pon ama ho dana chu ki hul sa ki tile aki khom nai lo wang wan nu pa banga koi ai tawin nu pa to bang bang ahi gel ai tan chia chu khat zo sang chu anakita alowin midang khato ana zong ha ai pia umle che chu songa seli mai de aje chu mi ji to zong tia ki ladi ai ta ja chu ta chu a ki holoi le a ki cheng to bang nu pa banga e ngai na nu pa banga gel ai ta nei hi che phat hi nunga khale golang khat ninga chun koi he pilo ai wanga chu ama ni chun nu ma sa di danu na aki chen di ni kho chu sim di chu tulai ti danu countdown abol ni we countdown hi na bol kham ka he pui ke chu bible sima kana chi lai in sung izili chate dal ha mi gama bible ga sim chu thil bai hi puin kain chai di kon lama chun ka che ding ni kho jong wan neng ticket jong ka nei tan iya kai ready ai tan chen ni kho bo chu ka ngai tan cha jong countdown khat ka ki se mi ne le kha pe hi neu cha square ka at na che chu ka kil khoma bang ai ka ta chu hakana parkan padai ama sapen chu 30 days to go home katin
azinga chu ka sa hla le no ya chun 29 days to go home ana umin chu kan sa hla le 27 days 26 days ta na countdown ki bolintin hafta khat bo ang iphana chun my last Monday in Portland aban kina chun my last Tuesday in Portland my last Wednesday in Portland tinam last day ngin chakan achai na chun day to go home katina chu countdown ni chu ipi ham khat na thalum na dinga chu na bol kha mai the en ken wang chu kan bol hin in lam chi phat na countdown kan bol chu cái bol to bang chat achun Mary le Joseph in wang bolon de ka te poi awa alum thim chu countdown a bol bol chu na countdown a bol chu cheni khu tieng le na ta chu kitchen na ni khu izat awat tai ni khu izat wat tai cheni khu le kitchen ni chu cha lung min na tai angai to na zo se anane zong le alup zong le ipi tong zong le cheni khu cha ngai to ni chu chelai ta Mary ko ma thung ki phung hi boyum sei jing ai van ti lai la hengalin van ti lai le chu pathina ko nei ti la hengalin amala mi zidinga aki holsa hingalin iti ding aboyum ni dan na chechu phata ingai tu kha ji lo chana en astoria fully head sa ya chu he je aboy do chu chutti ta na boy pi kha lo mai thi chana ai wan ni khari ka ngai to na he che ka ngai toi kumi zat ham hi ta dingai che article kan sut now na e cha ko na kan simale so thi mai tai kan ngai to pan na che ka ngai to chun o che Mary aboy de dan na ai wangin Mary in pathini itilom loma he anagin ai lo anaza ai dem ti chain akimune ati la chuna ile alungim na chu alungboy na chu seido lo the epon chechu iti theidam keila pasal kan ei pon ji kan ei pon na koi ma ki cheng la ke pon iti theidam ti chu ai la achai na chu ipi mu wam tile ven keima pakai su nu ka hi kachunga na sei bang chun hung hen ki pe ha nai chu dunia hi chi athusima ka sei gut ai point ai ho dinga ki ngai to ni ka dei umai nang jong pathina dinga mi phachum ta khan na hi na dinga pathin lung hai sa na dinga chu thil khat vei in khoi ki gel ha na ding hi si ai mi tam ta pathin lung hai sa zo lo im na wi pijam tele hi che ina ki gel ha na ding chu ki gel halo wa pathin dei zo bol ta lo wa ei ma dei zo in bol tu ni ai hagau in ko ki palo ta hin khoi man chu Esu turi nunga gol hang minu mi pa chapang ho turi pathin lung haila na hinoma nangjong pakaya ki pa nanno mai le ki gel ha na ding a le he chu ki gel ha dinga chu ki go zo san na umjing ngai he chu turi sarmona ko nei pathin nang na ho pi te dinga hin he chu no pi na chu nangjong ki gel ha na khat na ne ai le tu chung Christmas nang dinga turning point nine kho ki khel na mun aping tha sai zong la chin pathina dinga na ki pi thingam lo na tam ta cha ki pi thing na manai le tu chung hi nang dinga turning point hi dingai kum somga som gup masanga chun Delhi University MA Simkhat ama seidana chun lungha na tam ta anei in sung yong gen thei tho loi le gol nei jong nei zo lawa hita chu MA chu sima umlai ta chun Christmas ahin hoin khan aga kayai le hicha speaker pa chun Bethlehem lam galdon hote ti an sei khu pathini ama dinga chu its am man ham jong ja detail ja sei pun ama cha chung kain khong ki khelai ati in che chu tunia mitam daina na hedi ka ging chain eogama hoina thu college lecturer hi pum eo gama hoina thu sei phung le anapang
chom khajo chu pathini chi college lecture hin jong chu dal ha a pathina ringa full time ministry ki mangchani ana ko do amin na za diu ka ging cha in Reverend Dr. Lamboy Waiphei ki ti hoin to New Life Ministry cheku ana pando in mitam a Frontier Mission Society ka ti New Life Ministry chule full time ana ki pe na ma sain che wa chun cha ko na chun aman iche Mission Society Frontier Mission Society an boldo in ka senum che pa ama chu sim senum kai pun Christmas khana golang khat hin khong ki khel chu heja kul pathin ipia bolitam na che chu ka sei do num chu na hito bang khel chu ka tipoi ahin la tuni ka sei num chu Christmas ahin pakai adinga alung hai la ninga na hin khonen man pat na dinga pathin nat ki ho pina mun ki ti le te chu i dei we kêu cho tu cho speaker nei ko wahin palela Christmas mang di kai ka ti chu loi le gol tam lo ka hil pun ai chu tu lai khol chi le chu min pha sa lo lai in na ka doctor pa wang khu a he di ka ki cha ai a he tarem ka he pui na he pa po do dai ti vel thum zen warning mp in tin nang hoi a po le ni nei ta pui ti chu na ya cha ma he lo ka hong he tu chung he ta bang ri song chu a ri mong chu lo zong le na he cha ipo jong chu mi a kilomo sa jong chu ai wa ka hong te na chu tu chu hi palela Christmas man te ni ti chu thupi pe nei pun tu chung Christmas a pathin thu ka gal hang sap pina kuna mi izar ki khel dem ti chu tu chung ka ngai tu chu na ya chu tu chanai pathin na kheu pita jo umentin tu ni le wang chu che pathin thui to ni nunga khale golang thu sim ka sei jing ding la ya nang thu sim jong chu anaki vet nin lang heje na thu sim jun na dei lo le I to banga bol phan na go nam ti chu anaki vet le chin ti kanop ja atuni heje thu kan sei chu heje chun che marin anaveu luk bung khat azawa chu ingai wa ta in chang som thum lagi chun hi chun mariamin ven keima pakai su nu ka hi ka chunga na sei bang chun sung ta hen pakai su nu ka hi hija thil khat email chi du kanumin ka sei bang chun golanga to kicheng dinga ki hulsa aibin achunga thil su the yong chu angai tu man jong ai dem angai tu malo dem ka poi ai wa thilum cha hel sai na toy ke ki hol pi khan nei sa kai ya chun he che ke chu Joseph ji banga a sa kai tan he chu kana zong le he che chu mi ji to zong ai ki sim di ai tai ala tu nau ka bo mai le he che chu I hong te ding cha jong ai to lo the lo na le Joseph agel do te ni chu chepi chu ke nom taleng Joseph in ipigel di Joseph do masa ngai lo theo alunga te chu thil tam tat tai na ayo ni sim le ki cha ngai wanga man hi che pakai su nu kai ati ding ko na ki pel ha ni ko na angai to izal lo no angai to de Joseph in ata san na dem zapina ta sanadem ache nau khu hi khoneu chai kitien tu hin chu them khat lien ma tan ti kum sang ni to bangai tan na e che phala Nazareth hi mi zakhat plus mi zakhan le somayo ling lo che nai kiti Bible thiamon iti a hen hom ka hepuina khoneu cha chu in ka ti chu mi hi lo mi hi chu in hi bele in zakhat chu tam thoi chu in zakhat hi lo mi zakhat waljep umnaya kiti chu che khuwa nunga golang mini au mi thupi ka sama ma je Nazareth hina Nazareth khu hi thupi hi che hin Mary na ngai to lo thei lo ding chu khomi pi ten ipegel dive nidanga kha jong hilo a ki ding jong hilo lagau thina kona nau vop ki di chu a kha la hilo mi pi ni pi gel di ve kanu kapan che thusimi ata san di ve
nào là căn vấp tiếng lệ im thì phun tin cái sel thì phun tin chắc ông cái phun đó tê tê ông cái phun đó tiếng lệ canu cái pan sáng nó đi về thu sim cho say lên ta sang nó đi về Joseph in Ipegel dem cho chú Mary anh em bùi pi lâu thế lâu cho dấu sẽ anh ấy tu nung hidin cả ging cha in cho anh ấy tu là ngol kai lâu tham na ngol kai thâu đi chú cho anh ấy tu lâu le vang chú cho anh ấy tu thế đi thì chú hết sao cho Bible detail cái say pun na ai mà cho chúng ngày tu lâu thế lâu chú cho dấu sẽ anh ấy tu dấu nung áo phai na na ắt top tom na ắt chạy na anh say đồ chạy piam tile cái mà pakai su lu cái cái chung nó say băng xuống hung hen hi cha hi Merin thil zo se chu a hi ta tingama kiel hana ne ti i hedu kanu mi ne Joseph in he thêm lâu rong le pakai thu ngai kai je chu na a he thêm lâu rong le a hi ta hen na he chu tu ni hin pakai a de ki pi theng na ki ti a hi ta hen ti na do ki zom te ni hui na ki san chu thu chu mai che chu na chon sin ki sia pakai jesu hui na ki san na choi ai wa chen wa chun pathen lung hai na le ama de gasu a na hin kho chom chai pakai a de i pi ham khat be manginge na tia le wang chu a hi ta hen tia ei mong ki gel ha mi hum ji pathena ki pi na a hi ta hen Merin che chu ana sei nai anh Joseph itu di Mary hin pakai agak ngan si Jordan hi Joseph kau yang asai lo cho Joseph kau yang asai lo tai thip be ana Mary thip be danai ai le nau chu hung ki sim chu nau bu sunga ta nau sen hung ki zil chu ong lien che ta ne le im thei lo phat ong lungin Mary agai ti kholayong ki sei thang ta chu Joseph in mi sei na he mi sei na tai sim na zo le chin Jesus Christa pen chan zo hiti hi anu Mariam Joseph in azidinga ahole hin aki gomma sang honin amanu zalagau thinga kona agai aki hedo ta nahi hita chu Joseph in yong an hetan ale Joseph hin ipi gela adan ta chu Sanhedrin koma report abol chu nunga khat kazide ka hol aki hol zo kai tawen ala to api ama nawo bo me tiong ki sei thangin en ngai to pion tile Sanhedrin athoin khol liu Mary chu ala awai hom na anga ko lu diu anaw vop cha do diu teng le sunga seli di ai chu ai wa Joseph chu i Bible hoi ta record he mi chon phata ai je chun hang phonga zapi sei thangin om sa nom pun gu thima ki khen pi ding lung angai tu ta nei Mary adeng che chu aki chat pending hi chu hi thau chona ai wa Mary chelai dai pathina ngan se chu Mary pathina ngan se pathini ingan sengam le ei boy na dinga ama boy ji eni boy pi digo ama nen boy pi ji nangan sengam le nang dinga kisalel pathina hi nata sangam le nang dinga boy nom jing pathina ti tunin na her ngai ne betango Maryam a boy ngai lo chu ala Joseph chun la kichan pen ta jan bolgo tan che pap go thima thip sanding zia nei ta lo ni tina chu go thima thip sanding aung ke head do a so ai che chu thu so mai ta ken kai le wang chu i ma cha ka se lo di thip e min ken che hi hai san tangi tin akingai tu na hi le aman lung achuti ngai tu lai ta in vewin
pakai wantil khanin amangin nang kimu sain aza David chapa Joseph na in nei pi ati cho na in nei pi na ki hol pi yong ti lo chana na in nei pi ti cho aje cho aki hol ti ki chenga ki koi ta chu na hi je chun na in nei pi Miriam ga ki puilu dingi almo his in izenimitel amal hagau thing ko na gaya hi golango na ta sandi we na ki hol pi khata chu na ta sandi we Mary ke wilo Joseph jong pathin mi na pathin ging pathin ngailu pathin aniga hoi ta ki pathin mi za chu wantil sei ata sanjing chu ta sanjing ai ata sanjinga ki chen di phan chun a ki chen pi ta nai ai wa I Bible wa hoi ta record ki bol chi pyam tile ahi wangin asu kasin akito khapi lo helin a umin ati jona naw sen apin masanga chun kito khapi lo azide ki pulu di ta jongle ta za ta ana om di dani Joseph kangai to le ki papi dan pa cha di ti jo iga pa cha pha di ngai poina ai wanga pa cha dan ti thau thawing ka te na ai na jo ki puilu ta cha zide ki puilu ai wa za ta asunga nau cha chu pathin chapai ti ta san chu na pathin chapai ti ta sana za ta hi Mary hoita nau nei to ka si angai cha zo se phata abol pi a heta chu dim ta hi ai pi a hi cha chu nau sen jong ping ta nei ka ngai to le Mary ke we poi Joseph jong hi pathin anga ki pelut mi a hi in na pathin de ya ki pelut mi a hi pathin atia hi le kata san jeng ni pathin atia le ka bol jeng ni pathin atia le ka zui jeng ni tia he to bang cho pathin ade ki petheng mi ai a thupi na lom lo me Nazareth khu mi za khan wal ho bo umna khoneu chai cho in som ni hoi dem ka ti in khana nga sa lewin in som ni ho som de le nga hoi di chuna khoneu cha chu koi khu e o gama in som ni le nga chu sau sau di chuna che ho khat pen pe ga ngai to ta he to bang khoneu cha he to bang lom ma pathina dinga alung thim pum pe pathin ngai lu alung thim pum pe pathin dei bol ki go zo alung thim pum pe pathin za alung thim pum pia pathina dinga ki pe thing anu umna khui alo pi na lom lo me I to bang in sungong seile na di o ti oi ka ngai to ji chu Josephine thil khan a he di chu ken wang wan ti la sei bang ma ju ka ta sa ni min je nui sat ding min I pi pian sei di na min a sei thang veng mu ni ong khu Josephine a he sa chu na he sa chu aje chu hagau thinga kona naw bo bai ki ti chu ata san nom lo izan ding I pian sei di ai gam changan sei di chu na gam changan sei di chu cho zo se chu athu ding ado ding aza ding na sei se na izan di jong le nui sat na izan di jong le mi nui se na izan di le zo se bin pathina ta san zala chun cho zo se chu nomin na cho zo se chu nomin pathin dei chu subul hing digin ama jong ong ki pita ni nonga golango ngai to bo golang te Joseph na gel phale nang ki ngai to thang oh he che Joseph ke ta bang bang na ke ta bang bang golang ai nunga ho he che Mary ke ta bang bang nunga ai a special mo le sinong ping hilo cho van til hilo cho mau hi nang to bang bang le sit me he ma hi binai oh ke ta bang golang ke ta bang nunga hita bang loma pathin ngai lo loma hita bang lo pathin azawa pathin sei ata sanjing hi na chetunin ivet zui diu ka de hi nei
mang ati la chun e che thu si ma za hin o kamang hi jing le o ati te di ka ging cha ni to ni ka thui za chu anom mon a lom lo me ka ji nei di banga ki nga le la ama anagai jing chu ka za zong chan ka long zong anai kamang hi mai le a kho pui thi bi un ta hin tange ti lai ta chun mang ai nei ni chi amanga chun cheng si jong ki se Mary gai chu idang ai poi pathin chapa ama ko nang ki zila hi bobe na i he diu chu ipakai vanuya ahung ding hi abula pathinin agon zo ai ta ni abula ka ti chu eden na konen na jesu tu chungai ka seiman lo de hin Christmas thu sim sau ta kiti hu chihu tu chung Christmas ding ko na sermon li kan sela ama sa pen hin Christmas thu sim sau ta na te ho chihu detail kan se hin abulam na abula pathin ngai to zo ta Adam le Eve eden a kon an solo de la ya khu lung hang ta anh sop do yung ai pun lung hang ta ban sang kai do ai pui with all his love alung sit na a happy na a khoto na ring set pumin edena ko na an sol do ai ngai lu he zong le lung sit le zong le ama pathin athieng pa hin athu ngai lo Adam le Eve to khom thei ta lo i jo sol do ngai ne ana asol do di lai khun apet pena angai chanu sabun punin an sabun pun an silpe sabun pun ki ti cho om ding le sa khan a thi ngain sabun chu ilip tieng le thi san long te te hejun pathinin Adam le Eve an sol do lai khu cross ai mo pai cho che mi him te ama to ki khin sa te ho ki gop khom ki ne ki zop khom ki ne ni chun lampi dang ompoi achapa ang ki pi ngai ti ala kum tam ta lu din he je kum ki ka a mi thi mo je iti wam huina iti chanwam iti le gan thi sana hong ki thoyu na che thi san khun gan thi san na thiempu iti ona to khun che kalwari pakai cross nga ahong to do ding che khu hong ki galvet a hin ipakai cross ata hung to ka masang se chu ta sana anadamu hi to lai student no ichate class 10 ang pasit tingule original certificate ang hun masangin provisional certificate igalajiwin as a provisional to scholarship form fill up na yung an mangthayun college admission an mangthayu nai original ang hunting le wang chu provisional chu ki mang taloi ki sang talo ding na he to banga chu Old Testament saints iti Old Testament pumpia mithing zo se chu Calvary thi san ata down lon ma sanga chu ama ho phar sanga thi san gan thi san ho chu pathine provisional ana san pe a ana pathin plana chun phar khating le achapa cross ong thining chu pathin lung thima ana umzo aita he je cross ong thining pa chu akipan ding chu no mei khat naubu an ho pa ngai hen apil hingsa apakai hung thelo ahin hoilayam khana apil hingsa gamnu ya par hung podo ya tui khangni na par hung podo ya hilo no mei naubu an zo pa ngai cheringa chun Mary anaki phal thingina anaki pe thingin ai he chun tu ni hin echei conclusion practical kan seinom aumin chechu khanglai ho na ho adingin chei anaki mel chi la chun kanumin tengle tuni chate adike ade a focus kang bol cho hin ai wanga thil khat isu mi lo diu tuni minu mi pate nunga golhan laya ina su khil zo se nu pahin kho su di govin kati chu na nunga golang hilay na su di lo zo se chu pakan angai damai tan pathin cha na hi ta ji na huina kisan zo se chu na khang don laya na chon sin na David kisanin
kisan kitile mai David in jong as ti khola ka khang dong lai chon sin yo nei ngai da mina ti na khang dong lai chon se ti so tu ni minu mi pa hi ta jong phar kha chu khang lai na nei bin he ja khang lai hi lai in a ball khilo chu paka chon se ke nei ngai da iti ni khun pathin engai dam ta ai wa tu ni in ball di tam ta hin kho umai oh minu mi pa khat nunga go lang ila jo pathen lung haila na ki bol do zo ta poi minu mi pa ki na nu pa in khwa be hin pathen lung haina bol le tin nu pan ki gel na ki ngai to na ne u ka no min he che inu pa in khoin ipi bol ta dem i khang lai hin khwa la pathen lung haina ina bol zo ta pu in khang dong hin khwa la ta na chi zo ta pathin nin abilung se na jo engai dam ta hi jong le tunin minu mi pa hin a hin khang dong la ya ina bol zo lo chu minu mi pa hinunga be tunin pakani ki pe na ni ipu mamna ti ngai to thina na ne ule phal hin de na kati ai tunin cha te wari ka se num chu nunga ho meri thu sim na za we nei kei pathini ipi ai de na de pathini kain kho ipi purpose nei dem ti na henon ka de nei ka sei do tai khan ve ni chun na pathi hichel hagawa imu do la athupi pe na poimo ma sapen chu chon si kahi ai wan pakai jisun engai dam tai ti ikisan ni kho khu che khu number 1 athupi pe na ani na chu the purpose of your life na hin khoi ipidinga wano ya ke kahung pinam ti nong ke chin chu number 2 poimo ma jing ai he jun tunin he cha thui tam lo sei na lain katin Mary banga nunga hon pakai de na ki gel hana ipu ama na tunin nu le pathu ngai lo na mu jong le ki gel hana khat nei tam o kate kp ka bol khilai tai na kanu ka pa thu kana ngai ta pui na Merin ko akonin nain ko pet vet to bangin kiwin in lang cha ko na chun o kp bang o ki do hi be ya chun tu ni kain khoi ka ki su di ngai go lang o yong che ma chu ingai tu ngai ka he nei 2005 hilolo 2015 kum chun yut khopileng ta khat speaker linga kahin awen che kum chun churjan pulang boy ti ta in 3 bills kitiam 3 bills na cha boy chu boy mai lo chu ka boy chu cha chu che kuma chu khopi do bol je ta lo ai wangin a khopi chi di dol chu an suneven mi ha tam lo hu salo ta khopi khat bol chu ago tho thon cha chun thupi aman chu hoi ka sal he jingin jisu ngailu khanglai ti jo thupi chu khanglan jisu elo jisun khanglai anung se tilam hi talogin che chu anung se he chin sangin na hiwin na ana elam pa response chu jisu ngailu khanglai ti jo thupi chu ka thu seiding kan hong ki pat jana he kalung thim question hu mintin question khat che question chi pi ha jisu nangai lut ji in Miss Universe na ki khen pi ngam dem ti question jo kan do chu ama o kom ka sei chu ka question hi hypothetical question hai poi hypothetical di chu lo pp tale hi ti tale ta ho hypothetical ju na ata lo ke sei chu hypothetical question hai pon ata question kan do ai Miss Universe ki khen pi ngam leu dinga jisu na ngai lut am ada chel chun ka sei ding hema saloi je chu na ada chel chun ama kom te he che thu sim ka sei he che cho kinai cha khana chun US gol hang na America gol hang Miss Universe Olivia Calpo kitinu 2012 ha ama Miss Universe ani cha in America gol hang ka ti pai team tebao American footballer
amin amin thang som tam ta da lo pa khu tim te bao ai hechi nu me nu hin Olivia Kalpo hin tim te bao hi dating and bolene ana tim jong chu aziding pathin ko mana tausing mi ahin ana Miss Universe ngi thei khat chu nunga felta character jong hoi tho dinga agel hindi ka angay to si in anong team sa ana peman chai nei ai la son jong kilung sit hinai lo chun nunga no hin tim te bao hi lupi ding in anzole nei na lupi ding chon set pi ding in anzol ta nei chenu wang hi khatsunga tai si ham ka hapui chema sanga jong chu golhang phata min agelo aiwa chepa chu ana zol zobine Nick Jonas jong ana kai hlui chenu hin Nick Jonas khangao na he dion che chu he kho yong ngai pun a he lo de sei tam yong ngai pun na tam de na he thodi Nick Jonas India te ma pa ti dam wai phi pa mak pa ti na India te mak pa pa khu che yong a zol hu sa chu che yong wa chun che tim te ba wi an zoli nei ana tim ni pe se ye kan lung sin ti na het ahin ken long nang nei lung sin ka ta sa nei ala ikilung sin ta hele phata in pathen dei holiday hita zal khun khat aga lu khom dik ti chu nu pa abo ahin nunga gol hanga ahi poi cha chu nei lung sin ta dal kan ki chen pi ding ei ki chen ting le chi ho chu aum di sai ati chu na a khat nui khat hi det ta tu cha kol cha ki chen pi go yong hi lo khat am tim te bao sei angai ta puin he che kum Thanksgiving day ni khel khela chun an ki khen pi ta ne tim te bao na diarrhea hello a Twitter a loya gola ho adi an sei chui pi ha ke dong kan nu alung set man chai tan kalung thinu kan pe man chai tan hija chun ki kheni wang jo na ka sal he jingin thu jong ka thu jo po hi wa ai wangin e da la lo pakai ka nei an ti chu na e da la lo i ti a jo e da la lo de ken pakai ka nei ya ti chu na lung hai sela Olivia Kalpo an ki khen pi le amai azid ki Miss Universe mong ana hi khat ba ning tu kumbul jin tim te bawin Miss Universe 2016 aham South African no chu Christian hoi ta pathian dei bang ta khang dong hi ho manding theng sela hin ho ki vop tu ding teng la theng sela ki chening tia ana tu tin ten nunga hagau wazong vet zui thei ta khan chu he che tim te bawin aziden ki mu in ong ki che me chu ki papi au umdan tim te bao anangai sang zo se na ki papi dano tele akhat nu jong zo angai sang me tama tam South African beauty queen in Miss Universe ung hi na chenu chu to tim te bao ong ki chengun ka senum chi pi ha che khangla ko question ka do chu Jisu na ngai lu zalin Miss Universe na ki khen pi ngam dem ti chu hezo tuni hin vetango Mary zong hi atheng ta seidinga chu pakai thu angai zalai zo semin eida ha zong le pakai sonu kai je chun pakai thu zo zuitang ti hi chu awa mi hitabang tamiam ki phal theng teng le ama tha khela pakai hung ki salel chu che chu zo sem mang hoi ta explainable chulana hezo tuni khanglai ho pathini ta sang ngamul lang adei bowling ki go lang na jachun pakai na sonu kai na so pa kai nati bang chun kai ko nang puile tan nati waile hin ko na career li chu kain ka sei thei pui pathini itina puiding amana henai na I pi chu yong hin ko na career li tan na hin ko na chen khom pi di tan na hin ko na hin na di tan I pi chu na future tu ni pakai anga na pi do ngamale aman boy pi ding he kati chu hije chu nang ma he na mai man
kinh hi na tiêu lai Bible nào Proverbs bung thum Psalm 37 tiêu ko khang lai hon a he te diu le azui te dei umma ma jeng Bible chang ho chei ne na nang ma he na ma nakinga lo di nalampi zo se pakaya hunglu ni na tiêu na pathin hunglu ni che chu tunin khang lai mini pakai dia ki phal theng ati bole ki go zo mini zala kinem na umlo vanu ya kinem na kolni ang suin pakai ang ping tai Bethlehem na Joseph ngai ton akipi zo na hi zo ding jong ha le ente a ngai lu nai na zo ji nei Mary na pakai ngai lu zal sun pakai su nu kai na thu bang hian na thu bang man nang ti ta na ati chu he chu tunin ka sei bang chun khang lai ho tu phanai focus kan bol je bahin ai ma minu mi pa ri jong a umi o khang dong in ko choi kan he pui minu khat kai nung mi pa kai nung wa ken zong pakai dei ka bowling hi pakai e he sa ji ai wangin na thu yen ka tingam pui tu ma ju pathin thu yen na nu pa jong iki ge han ka dei chu inu pa I khang dong hin khuwa pathin dei yong ina bol zo tapon hi jong le minu khat mi pa khari hinunga wangi I bol the na lai ye as couples na nu pakhari hina in pathin min ibol thi umna lai ti tunin chechu na kingai to di kadei mama je nunga golang ele to ka sei bang chu mabandi sauta na ne na lai le sit damsunga damsung chom za iti ji na asawa chom ko ma cha he umlo ai wang asaw a chom chu ep yong le pathin thuai ai la pathin hin kho saw ep jong le chom ep jong le he che hin kho so ta ki ti jong hi a so dai poina kum som gi som ko dam di jong le chen he che so tai loi tun so gam da ite ting le na so tai lo mai che ya chun tu ni he che hin kho chom cha sungai pathin dei ka bola alung haina hin kho ka man ding ti tu ni pathina ikipina wi le ti ka de he che chun tu ni hin phadang to ki bang lo jebin phadin chain ka tin kan dak to ni phad chai na a hi dan danin hin bol nan tin ala to ken kan chai pi gur chu pathin ko ma kipi na khat ne len kanomi nei pathin ko ma kipi na nei hutin pakai su nu kai pakai su pa kai tuni sermon le tu Christmas sunga pathin thil tam dai mu satan cho zo se de chun ki gel ha na khat tauna tu jing kain kan nei no me tu sun vai kai comment che chu kan nei no me tin pathin ko ma na kipi now che chu tunia e Christmas man lo hidingin ka gelin ni la la ngala chai nong hidingai ka sei nom yong hu chom jep ta dingai na ana tuni nei le e Christmas sermon alas lang awi ta in chahin ki gel ha na khat nei lem ti pathin menin kan ti mai pathin anga konoi tin min sing cheute chom chakhat ale tuni nunga gol hang nang tabang nunga khat nang tabang gol hang khat thosima golin pakai tunin nang naki hopi ta in pakai keu na cha khari nunga hin khat vei na dei hi ipidam tiong kaboi ko ma umin ai wanga thil tam tai na anga ka kipi ha num lo ai lo le ka ki phal theng lo je jong ai ji pakai tu ni hin na dei chu ka he in I chanham khat head be ding anang man nei pui hoina ding jong ka kine min hi chun tu ni hin nang khuna ka hin khwa thain kan ka hin pe nei pui le tan ka khang dong hin khwa na dei bowling le ka khang dong hin khu na de ya ki mang cha the ding in tonin ka hong ki hane atinum nom chu kan ko ding hin chobana minu mi pa jong ani na kan ko de hin minu mi pa o ke wang khang dong hin khoin pakai lung hai na jong an ki bol do zo lo a hin ai wangin pakan chan sei pen la hin tunin khang dong hin kho chu kan mang chai tan hi jong le tunin pathin dam thein ai pen la hin hi ja chun minu mi pa hin kho hin pakai dei kin jong kana kain bol ki ding hi hija chun pan kala ding ai ti in pakai koma ki pe na khat inei diu kanu min hi hija chun tunin amasan khang lai ho kain ti min hi tuni hin Mary to bang nunga khat ka hi Joseph to bang golang kai kain khoi ke yung ka ki phal thenga pakai dinga ke man pakai dinga ka ki phal thenga le pathinin keima
mang chanu me je chun pakai lung hai na din hin kho kamang no me atenom zau se na khon hin dom te mu bo pathen lo pi ta hen pathen lo pian pathen lo pian pathen lo pian ki pa ume he che hi wana mi thi ho jong avet no ma hin eo la ma hu zau thelo eo cha diu ka ging chai van til hoi pakai dei bol no ma jeng ai win tu ni harsa te thi chanal harsa te ho pakai de ki pi oi van til hon jong avet no mo hi o ke yo che chan se muta vele ati wai dom sang jeng lang ani na minu mi pa o ka khang dong hin kho choi kan zapu ai ka khang dong hin kho pakai de yong kana bol zo ta poi ai wangin minu khat mi pa khari na hin khuwa ke jong pakai long dei ka bol no me tin pakai anga na khunin dom ti mu me no mi pa ko hi jong le ole ki pa me pathen lo pi ta hen o koi tau te le tu ni bonon tau tin mai cham lam kan ko gut cho hi nai hi jong le atama tam jeng hi vin chai no wal ding hi na lezo na namun chun mai cham mai lang cha chun adil sunum ding do lang ta chun pakai ko ma ki pi do na taw na khat ki man lewin ti tunin che phat kan chai na di tu ni bolun pathin anga taw te na mai thina che in taw na ki man taw te oluk set tu walung kapal pathin lalpa naman tunin o ka chung na phanang ni le na tam mai te nang man lo mu sa to chung Christmas hin nang man mi thing te king thu gen nom tam pi la ne lalpa hirijon o pathin to chung hin nang man lalpa salmon te ho o ki gen sa to le long su hinga labbe te tam tak mai hu oma hirijon o pathin to chung nang man mi thing te king dang man thu la gen ka chung la phanna ka chung la ngin nei na lo pi da mai te kamuwa lalpa na umpina de ka chan salon laking ki pau thu kong geni o ka pa pathin pa du lalpa tunin o ka pa pathin na thagau thin do nang man lum thim nang man thu gen zomen nang ma na sim lum lalpa na thanga umpina to ka hunte mang jong the na ma ei pan pi nang man ki thu pi na man umpi ding ko lalpa o ka pa pathin pa du ta tuni ang khom zo seten nang man bang ding la do ya lalpa in ko te bang ding la do ti nang ma ar ki pe do pa wanom ka pa pathin Joseph, Mary, khangdong kidang ta Nazareth kiti khoneu chana pakai nang ma ngai lu alung thum thimpum pi nang ma dinga anak kipe hito bang nunga khat golang khan zalin wanui kinem na ang umin wanui huing puding chu amau teni khun anang man nen pedoin Mary na naubu sunga en woman Josemin he nau sen zain boy pi in aboy pi masa pen chu Egypt gama azam pi in lungdon na ki chat na yung tam ta umin te hi zong le na nalhon pi in pakai nang ding ki pedo hoi nasuk mil kharcha umpoi ti kamu bin ahi akidang le jingine cheteni thusim hoi nang mangan singam nang ma ta san ngam nang dinga apuma ki pedo ngam ki phal theng ama ho jala wanoi kinepna hongpeng ti kamu bin ahi tu chanai chechu achi dan ahi jingna laye mi khan ki phal theng na jalin nangin na tam da na to jinga hin tu chanai tu ni nunga golang nang de hong ki pe theng ho ama hin ko jong hin mang chan lang phar khat teng le pakai tu ni chelaya nang ding ang ki pe do naw hi agasu ki pa ta mu the dinga hong ki lang te ding chu tu nin ki ne min ka gal don na hi minu mi pa tu ni nunga golang hi laya na dei bang bol do zolo ana khat to zong ne nangai dam sa hi bin pakai to hi phat na lai sia hi nang dinga ipika bol ham ti he china kalani sun thene diwin nupa gaso tam ta so do thene nang man ki thopi din ka hong taw la he iti ham khana kop kim talo umuzong le pakai ana kop kim talo ho jong alang khan nang ma pangjing na hi ji in nang ma bel ho chu nai na dal hangai poi ti ki het na hita chu achanga pangni yong minu ham ni pa ham ta jong le nangin alu so na tonga til kho jing din ka taw na hi lopina zo se tu ni nang changin lang pakai na chate phathe na hi
nei pe jing taun tin pakai Jesu min kong taw hi amen